Good morning guys. So karon lag-laag ta sa Bakawan. Taobman. Samo kayo si Junanak guys. Gusto mo siya magbugsay-bugsay. Bugsay. Ari na siya sa likod guys oh. Ari siya guys. Oh, dabe say hi be. Hi. Oh sige na bugsay na. Asa mo paingon na? Asa mo paingon? Asa mo paingon na? Okay, kay dagat guys. Yan. Asa mo guys? Relaxing kayo ang view. Guys, oh. Ay. Sige na, padayan ta guys. Kuya ka itong tigbugsay guys. Baliktad. Asa man ipadulong ni. Padulong guys, baliktad din. Nakabaliktad lang ta guys. Ara guys, oh. Clear kayong dagat guys. Yan. Dito padulong guys. Pwede na mo dive dire kung kabalo mo lang oy. Dito may padulong guys. Dito padulong guys, oh. Okay. Bisag asa guys, pwede maligo kahit tinaw kayong dagat. Tama man ako pagbugsay. Tama, bagbugsay, mali yung posisyon. Uy, anak na. Tama ko nang may binanakins diri as. Yan. Okay. Ha? Isang tako. Dito na oh, maganda na. Nindot kayo dito guys. Pero nindot kayo pero di kayo nindot. Yan. Unya guys, dol-dol ta atong batuhan guys, oh. Dol ta. Okay. That's it. Bye-bye.